আমি আপনাদের আলিপুরদুয়ারের মানুষকে বলবো, আলিপুরদুয়ার জেলার এই নতুন জেলা তৈরি করেছি আমরা, ডুয়ার্স কন্যা তৈরি করেছি আমরা, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছি আমরা। স্বাস্থ্যসাথী থেকে, কন্যাশ্রী থেকে, শিক্ষাশ্রী থেকে শুরু করে, ঐক্যশ্রী থেকে শুরু করে, রূপশ্রী থেকে শুরু করে, तपस्वी बंधु থেকে শুরু করে चाय बागान का मजदूर भाई और बहनों, चाय बागान का पट्टा भी मैंने शुरू किया। चाय सुंदरी भी हो रहा है, बाद में आपको सबको पट्टा मिल जाएगा। वो हमारा प्रोसेस में है, वो हमारा पॉलिसी है, आज का बात नहीं है। যারা উদ্বাস্তু মানুষ আলিপুরদুয়ার টাউনে আপনারা জানেন আপনাদের সমস্যা আমি সমাধান করে দিয়েছি। अगर चाय बागान बंद हो जाता है तो 6 महीना के अंदर हम 1500 करके एक एक परिवार को देते हैं। बिना पैसा में पानी देता है, हम हेल्थ देता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं,